اللہ نے یہ آفر کروائی ہے. دیکھیں 5 جگہیں ہیں, 4 تو آسمانی کتب ہے, یہاں تو اللہ نے وہاں پہ آفر کروائی ہے, یہاں تو اللہ نے حدیث قدسی میں آفر کروائی ہوگی کہ بھائی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں. بتاؤ کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے؟ ہاں جی صغیر صاحب ڈبکی مار گئے ہو تھلے. چلو جی صغیر صاحب جواب دیں اب آپ چلیں. جی انٹرنیٹ سلو تھا, میں چینج کر رہا تھا ڈیوائس نا. جی جی رافضی مرزائی جی حوالہ دیں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی حوالہ دیں, آواز آ بھائی رہی ہے میری آپ آواز کی. آ رہی ہے آپ کو؟ بعد آپ حوالہ دے دیں, ٹھیک ہے. ہیلو ان کو میوٹ کر دیں, صغیر لگتا ہے ان صاحب کو آپ کی ہماری آواز نہیں جا رہی. صغیر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ حوالہ دے دیں. اچھا ابھی بھائی میں نے تو ان سے پہلے بات کی ہے عثمان علی رضوی بھائی کے ساتھ. ان کے ساتھ بات ہی تب ہوگی جب یہ اپنا اخلاق درست کریں گے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی ان کے حوالوں کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہ میں نے ان سے جو سوال پوچھا تھا انہوں نے اس کا گول مروڑ جواب دے کے مجھے مغرو لا دیا. پہلے ہی اپنا اخلاق ٹھیک کریں گے, بات کرنے کی تمیز کے دائرے میں آئیں گے تو اگلی بات ہوگی. اچھا یہ جو مرزا انجینئر نے آپ کی باجیوں کو ایک سے زیادہ مردوں کی آفر کروائی ہے, تو یہ اخلاق والی بات تھی؟ اورل عثمان سیکس کو وہ کہہ رہے ہیں, اورل سیکس کو, عثمان علی ایک رضوی منٹ بھائی بھائی, آپ بھول وہ گئے ہیں سیکس کہ میں نے ابھی ایجوکیشن کو. تھوڑی دیر پہلے محمد احمد بھائی نے جو بات کی تھی اس کی بیس پہ میں نے کہا تھا کہ تمام قبر پرستوں کو, تمام جو مشرک ہیں, جو منکر اور ہیں حافظی حدیث کے, مرزیہ, قرآن کے یہ نہیں رافضی. بات آپ ہو رہی ہے, مجھے بات ہو رہی ہے منی سن تو خدا لیں نا, مشرکانہ سن تو عقیدہ وہ لیں, پیش میری بھی کر تو رہا ہے اس کے سنیں, اوپر سن تو ہے لیں. میں نے مرزیہ. ان تمام پہ وہ میں نے ان بھیجتا تمام ہوں پہ میں اس کو قادیانی جناب, احمدیوں پہ تمام کٹے پہ تھلے لعنت جاتا بھیجی یہ تھی. بچے تھلے ہے. مرزیہ تو ادھر جتنا مرضی فرقہ کھیل لا, جتنا مرضی فرقہ کھیل لے, میں تیری منجی ٹھوک کے رکھنی ہے. مجھے بتا کہ بھائی یہ جو منی خدا کا عقیدہ ہے کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے اس آپ نے مشرکانہ اس کے عقیدے کے بعد اوپر اس کا تو نے رجوع نہیں دعویٰ سنایا کیا ہے کہ ہمیں. وہ قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے. آپ مرزی نے میں ہمیں تیری اس کا جان نہیں رجوع چھوڑوں نہیں گا. سنایا تو نے بھائی, آپ دعویٰ نے اس کا کیا ہے رجوع کہ نہیں قرآن و سنایا. حدیث کے اوپر, قرآن اور حدیث کے اوپر وہ بات کرتا ہے, اس کے علاوہ بات نہیں کرتا, تو کیا تم اس کو قادیانی کہہ دو گے؟ بتاؤ اچھا مرزیوں آپ مجھے کہ پھر صرف کون سی اس ایک بات مشرکانہ عقیدے والے نے بات کی؟ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں, آپ یہ اتنا اونچا بول کے یا ہائپر ہو السلام کے کیا؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں وعلیکم میرا السلام. سٹائل ہی یہ ہے یار, میں ہائپر نہیں ہوتا, مطلب میرا آپ کا سٹائل ہی ہے جہالت بھائی, والا سٹائل ہے, آپ کا جہالت میرا والا سٹائل ہی سٹائل یہ ہے, میرا سٹائل, میری منجی ٹھوکنے کا سٹائل یہ ہے. میں کیا کر سکتا ہوں اس کو؟ ہے. میں یہ رافضیوں جاہلوں کی بھی منجی ٹھوکتا بھائی, ہوں ایسے ہی, آپ مجھے میں رافضی قادیانیوں کیسے کی بھی ایسے آپ ٹھوکتا مجھے ہوں. رافضی آپ کو کیسے تکلیف ڈکلیئر کر ہوتی رہے ہے ہیں؟ تو ہوتی رہے, میں ہر مرزائی آپ کی ایسے ٹھوکتا ہوں منجی. آپ جی میرے نام سے مجھے رافضی سمجھ رہے ہیں. استاد محترم, نہیں, میں آپ کے نام سے نہیں, میں آپ کی کرتوتوں سے ابھی آپ کو رافضی سمجھتا ہوں. صرف کیا نام سے نہیں, میں کرتوت آپ کی مجھے کرتوتوں ایک سے بھی میری سمجھتا ہوں. وہ مجھے جو ایک سوال آپ نے کرتوت قائم بتا کیا دیں. تھا رافضیوں والا, وہ کیا رافضیوں والا سوال جو کیا قائم کیا تھا وہ بھی میں نے کیا سنا ہے. کیا کیا سوال؟ عثمان بھائی ابھی السلام. میرا موضوع چل رہا ہے کہ بھائی کیا رافضی مرزائی سوال جی, بھائی؟ سوال کیا میں نے کیا ابھی تھا جس سے مرزائی آپ جی مجھے رافضی ڈکلیئر کر رہے آپ ہیں؟ نے مجھے سوال بتانا بتائیں ہے کہ بھائی. یہ جو منی خدا والا بھائی مشرکانہ میں نے عقیدہ ہے کیا اس کے سوال اوپر کیا ہے. تھا؟ اللہ کے بندے, میں نے کیا سوال کیا تھا جس سے آپ نے مجھے رافضی ڈکلیئر کیا؟ مجھے صرف وہ سوال بتا دیں. وہ بعد میں کرتے ہیں بات اس کے اوپر, بتائیں پہلے نا یہ آپ. منی پھر خدا مجھے کے اوپر بتاؤ. آپ مجھے اب میں پہلے وہ مرزائی تو کہہ سوال رہا ہوں نا, بتا اور بھائی مرزا آپ انجینئر مجھے رافضی ہے سوال نا, بتا اور دیں. مرزا انجینئر رافضی ہے, تو بھی وہ آپ مجھے رافضی ہے, وہ سوال بھی بتا رافضی دیں. ہے, تو آپ کی بھی رافضی ہے, وہ بھی مہربانی, مرزائی ہے, تو بھی آپ مرزائی ہے. مجھے صرف وہ سوال بتا مرزائی دیں بھاگ جائے گا, مرزائی جس ادھر ادھر کے جائے گا. اللہ کے بندے اس کا بھاگتا حل ہوا یہی جو ہے, جھوٹا یہ ہو دیکھیں جی, یہ وہی دیکھیں ہوتا ان ہے. کی امیوں کو یہ 4 شوہروں کی, ایک سے زیادہ مردوں کی آفر چیک کریں. اب پہلے منی خدا کیسے کی آفر شخص تھی, ہیں آپ؟ اب ایک سے زیادہ مردوں کی آفر چیک کریں. کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے, جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یا وہ جواب ہے جو حافظ صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, اچھا یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی عورت ملے, زیادہ مرد ہو,
ज्यादा मर्द हो, कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरें दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर तो कर्ज नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान हदीस इसमें साबित करे, तो मैं कहूँगा ऐसा हो सकता है। हाँ जी, सगीर साहब राफजी मरज़ई, जो मिर्जा इंजीनियर भी राफजी मरज़ई है, ये भी राफजी मरज़ई साबित होते हैं। इनको जनाब एक से ज्यादा इनकी औरतों को खसम भी उसने बांट दिए हैं। फिर उसके बाद जनाब इनको बब्बर शेर वाली, इनको डोरेमोन वाली, या उस्मान इनको भाई जनाब कोई बांदर आपकी सूअर बात वाली मुकम्मल शक्ल भी होगी? चाहिए होगी तो ये इनको मिल जाएगी। उस्मान भाई आपकी जी बात मरज़ई मुकम्मल जी, होगी? हाँ जी, मैंने मुझे आपको अब कहा वो है हवाला दे, मिली खुदा के ऊपर है। जब तक आप अपना कुरान हो, लहजा या तो दुरुस्त आप अपने नहीं दावे से करेंगे। इनहराफ करें कि मैंने झूठ बोला कि मिर्जा इंजीनियर कुरान हदीस से बात करता है। मैंने आपको कहा है जब तक आप अपना लहजा दुरुस्त नहीं ना करेंगे कोई बात नहीं होगी। आप मेरी तरफ से चीख ही जाएं, आप माइक लगा लें, आप कुछ भी करें, मैं बैठा हूँ इधर ही, कोई मसला नहीं है। ये नीचे नुमान हाशमी भाई कह रहे हैं कि भाग जाएगा, तो भाई आप भी ऊपर आ जाएं, बिस्मिल्लाह। और जब तक आप लहजा नहीं ना दुरुस्त करेंगे अपना, आपसे बात नहीं होगी। मैं आपसे कब से आप जनाब भाई चारा करके बात कर रहा हूँ, पर आपका लहजा इतना को फजूल है ना कि मेरा यकीन माने आपसे बात अच्छा करने का सगीर भी दिल साहब नहीं एक बात होता। बताएं, ये जो उसने आपकी औरतों को एक से ज्यादा मर्दों की ऑफर करवाई है, तो ये आप लहजा मेरी ठीक है उसका? आपकी बात हो गई है मुकम्मल? ये लहजा ठीक? पहले आप आपने सवाल का मुझे जवाब अभी तो दे दें। एक बात बोली है कि अच्छा, पहले तो अच्छा, आपने शायद ना वो हाँ, आपने वीडियो देखी ऐसे है, उसने अगर 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 जो बोला है ना आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज चलो उसने ठीक है। बोला, ठीक है अब मेरी सुन ठीक लेना, है। आप अच्छा, सुन अगर भी लिया आपकी कर। वालदा को ख्वाहिश हो गई, अगर आपकी वालदा को अरे ख्वाहिश होगी, भाई अगर, मैं भी आप अगर कह रहा हूँ, अगर, बात सुनते नहीं हैं, आपकी अगर बड़ी आपकी वालदा को बुरी ख्वाहिश बात हो है कि गई, आप बात नहीं सुनते। आप बोली जाएं फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। अच्छा सगीर भाई देखे मेरी बात, अब मैं भाई कह रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये इंसानी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद है। अच्छा, अगर आपकी वालदा को ख्वाहिश हो गई तो उनको एक से ज्यादा मर्द मिल जाएंगे? क्या हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि हमारी औरतों को या आपके घर में से किसी माँ बहन बेटी को ये ख्वाहिश हो जाए तो वो इस चीज़ को अल्लाह ताला के सामने अगर रख दी जाए, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसने इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो बताना चाह रहा है कि अल्लाह ताला भी किसी चीज़ की स्टॉप नहीं है, ठीक है? और आप मुझे अगर कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ से इनकार करते हैं, इस चीज़ का इनकार तब किया जा सकता है जब इस चीज़ को मान लिया जाए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपने मुझे कहा आप इस चीज़ से खुले अल्फाज में एक अल्फाज आपने कहा रुजू कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं कि जी मेरा दावा गलत है, ऐसे ही है, आपने भी बोले हैं ना ये बात उस्मान अली भाई? अब मैंने आपको टाइम दिया, मैंने अपने टाइम पे बोलना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अगर आपने बोला कि जी अगर आप इस चीज़ से रुजू कर लेते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है, जो उसने ये मिनी गॉड वाली बात से रुजू किया है, ठीक है, तो उसको आप क्यों नहीं दिखाते? तीसरी चीज़ मोहम्मद अहमद भाई ने भी बोला था कि जी आप सब पे लानत भेजें जो मिनी गॉड बोलते हैं, ये वो। मैंने कहा जी तमाम पे जो नबूवत का आपसे सुन के बाद दावा करते हैं, जो मुशरिक हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो मिनी गॉड वाले हैं, तमाम पे लानत। आपने वो बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते थे। इससे आगे क्या सुनना चाह रहे हैं वो बताएं। चलो ठीक है, माइक म्यूट करें जी। ये तमाम भाइयों ने सुन लिया भाई। देखें इन मरज़इयों का वतीरा चेक करें आप। कहता है अगर, पहली बात तो इसने कहा मुसलमानों की औरतें, माज़अल्लाह मुसलमान लानत भेजते हैं ऐसे मुशरकाना अकीदे के ऊपर जो कि अल्लाह की जात के ऊपर वो बहतान बांध कर पेश कर रहा है। तो इसने कहा अगर, मैंने भी इससे सवाल पूछा कि भाई अगर, अगर आपकी वालदा को ये ख्वाहिश होगी, कहते हैं मुझे पता ही नहीं। भाई सवाल कर रहा है, मरज़ई एक सवाल कर रहा है कि भाई औरतों को अगर ख्वाहिश हो गई तो मिल जाएंगे। वो तो कह रहा है कि भाई हाँ, अगर औरतों को ये ख्वाहिश हो गई एक से ज्यादा मर्दों की या हूरें तो जनाब उनको मिल जाएंगी। आप कह रहे हैं
कि जनाब वो पता ही नहीं। अगर नहीं पता तो मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपकी वालदा को ख्वाहिश हो गई तो क्या उनको एक से ज्यादा मर्द मिल जाएंगे? आप जवाब दे दें कि अगर हाँ भाई पता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपकी वालदा को ख्वाहिश होगी तो वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इसका मुझे जवाब दें। दूसरा, मिनी खुदा के ऊपर कहते हैं उसका रुजू दिखाएं। भाई लाओ रुजू, वो भाई दलील आपने देनी है, हमने तो आप उसका कुफर मुशरकाना अकीदा दिखा दिया, इन्होंने खुद मान लिया कि उसने रुजू किया है। भाई ये दलील दे दें, हाँ भाई उसने रुजू किया है, दावा किया है इसने कि उसने रुजू किया है, दिखाओ जी मरज़ई जी। देखें उस्मान अली मेरे भैया, सवाल का जवाब देना है, वैसे मेरे सवाल का आपकी जवाब देना है कि अगर खामोश हो आपकी जाएं, वालदा मेरी को बात ख्वाहिश हो सुन गई, लें। आपकी वो जुबान जवाब शायद आपने थोड़ी देना है। देर के लिए अगर आपकी बंद हो वालदा को जाए ख्वाहिश तो होगी मैं तो भी कोई उनको बात एक कर से लूँ। ज्यादा मर्द मिल माशाल्लाह जाएंगे। बड़ी देर से बोल रहे हैं जी। और मैं आपको खामोशी से सुन रहा हूँ। तो बात है कि आपके कहने से मैं अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई मरज़ई कादियानी अहमदी नहीं हो जाऊँगा, और सबसे बढ़ के मैं कोई बरेलवी नहीं हो जाऊँगा जो कि नबूवत मानने वाले बाबों को माने, कब्र परस्तों को, मुशरिकों को माने। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ से तो बहुत बहुत मैं ज़्यादा दूर हूँ, और अल्लाह ताला इन चीज़ों से दूर ही रखे। जो कुरान में लिखा है कि अपने आप अब सब एक दूसरे को तफरके में मत बांटो, फिरकों में मत बांटो, और आप माशाल्लाह कहते हैं मैं बरेलवी हूँ। मरज़ई जी, तो मरज़ई जी, सुनाए फिरका आज पढ़ के फिरका नहीं इधर सुनाए। हो रही। मौजू है भाई आपकी वालदा को अगर ख्वाहिश होगी, दूसरा मौजू है मिनी खुदा। जवाब दें, दलील दें मरज़ई जी। आप इधर फिरका फिरका खेल रहे हैं। मरज़इयो, फिरका, यही तो फिरका फिरका वो मिर्जा इंजीनियर खेल रहा है। तुम कह रहे हो मेरे कहने से नहीं हो अच्छा, जाते, भाई फिरका मैं तुम्हें फिरका कादियानी तो नहीं कह रहा, फिरका गलत नहीं तुम्हें है। मिर्जा इंजीनियर के मानने वाला मरज़ई कह रहा हूँ। और यार लानत भेजे मिर्जा इंजीनियर पे भी। और बताएं, अब बताएं अगली बात। लानत भेज दी है, लो जी सारा सबने चेक कर लिया, इसने लानत भेज दी है मिर्जा जी इंजीनियर के उस्मान अली ऊपर। भाई बेहतरीन हो गया, उन्होंने लानत भेज दी है, मालिक जबरदस्त हो हो गया गया। वेरी गुड जी समीर भाई। इनको अच्छा और आप मुबारक, सब सगीर इनको भाई आप मुबारकबाद मिर्जा दे जी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं एक नहीं मिनट, हम एक मिनट, मुबारकबाद अभी देते हैं अभी आप सब इनको खामोश, मुबारकबाद दे अभी जी। सब इन्होंने भाई मिर्जा इंजीनियर खामोश के हो ऊपर जाए। उस्मान लानत भाई डाली। आप हमें कमेंट्स भी करने देना जरा। मामा भाई अभी डिबेट अभी खत्म आप हो गई जरा है, म्यूट रहे। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई भाई, अभी डिबेट तो खत्म हो शुरू गई, थोड़ा हुआ सा है। हमें कमेंट्स का मौका दें। मामा आप भाई दोनों अभी 2 मिनट दोनों की सब्र डिबेट करें। हुई है। मामा भाई अभी जी 1 जी, मिनट सब्र तो करें। आप माशाल्लाह इतने फास्ट नहीं मत हों। हमें थोड़ा सा कमेंट्स तो करने देना आपकी एक डिबेट के मिनट ऊपर। हमें भी अच्छा तो दें, पहले 1 लोधी मिनट भाई, हमें भी तो दें। इनसे ये भी पूछना है कि लानत डाली किस बुनियाद नहीं पे वो है, मैं ये भी सारा आपने पूछता हूँ, पूछना है, और वो भी साथ पूछता मुबारकबाद भी देनी है। मामा हूँ। नहीं भाई मैं मुबारकें मुबारकबाद भी देता हूँ। होंगी, सारा कुछ होगा, आप नहीं इतने सगीर भाई फास्ट ना हो। बात पता है क्या, हम नहीं फास्ट सर नहीं होते, हम प्यारे हम भाई फास्ट नहीं आप होते। म्यूट मेरी तो बात लगाएं, सुने, म्यूट तो लगाएं, आपका ना म्यूट बापों तो से वाई लगाएं नहीं भाई। पड़ा रोला ये है, तो बातें सर होती ही फास्ट हैं। म्यूट तो लगाएं, म्यूट तो लगाएं प्यारे अच्छा भाई, म्यूट म्यूट तो में लगाता हूँ, लगाएं। आपकी डिबेट तो खत्म हो गई, आप मान गए उस्मान अली कि भाई मिर्जा से जूनियर बात जो है हो वो रही है, लाती शख्स है। उन्होंने एक चीज बात की थी, और एक बात मुझे भी खत्म तो हो गई ना करनी। सर, बात खत्म होगी। सर सुन, अच्छा आप लोगों की ना सबसे बड़ी बात ये है, बात सुनते नहीं है, हाइपर होके शो कराते हैं कि हम जीत गए हैं। ठीक है, तो बात करने भी तो दिया करें। आप म्यूट नहीं अच्छा लगाएं, समीर भाई, आपने म्यूट लगाएं। यार नहीं आपसे देखें, लानत आपने डलवा दी डिबेट है, ही इससे खत्म बड़ी कर दी, जीत क्या हो सकती है हमारी? आपको मामा पूरा भाई मौका दिया म्यूट तो उस्मान भाई लगाएं। ने बोलने का। सर आप लेट इस आए तरह हैं तो ना, ना आप करें, बहुत क्लेम तो लेट। ना करें यार। अभी जब सर मैं आया हूँ तो प्यारे भाई आप उस्मान बहुत भाई लेट अपने आए हैं। आपको अपना टाइम दिया, उन्होंने आपको टाइम दिया है, आपने उस्मान भाई उनसे एक ने सवाल भी अभी किया। मेरी टाइम, बात सुने, मामा भाई मेरी उस्मान अर्ज भाई तो ने सुन अभी लो टाइम यार, दिया है, मेरी इससे अर्ज तो पहले सुन ले से मेरे इन्हीं की सोने। सुनता था मैं। इतनी मुबारक रात है हमारी मुसलमानों की, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मेरे से देखो जरा, आराम प्यार मोहब्बत से बात कर ये लो, आप लोगों का प्यार इखलाक मोहब्बत है। से बात कर लो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखो आपकी डिबेट मैं खत्म हो आपको चुकी है, यही हमें कह भी रहा हूँ। कमेंट्स का राइट दे दें थोड़ा सा सर। सर मेरी भी तो बात सुने ना, आप अभी एकदम आके कहेंगे कि ये नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे जब नहीं, अभी ऐसे नहीं। हाजिर हुआ हूँ ना तो सगीर चलो भाई, मैं एक पहले मिनट समझ अभी भाई, जाऊँ, मेरी कोई बात की मैं अहमियत जब नहीं है, तो हाजिर कह हुआ रहे हूँ हैं ना, मैं कमेंट मेरी नहीं अर्ज करना। सुन ले सर, मेरी अर्ज सुन ले, आपको जल्दी है क्या जी जाना जी, कहीं? नहीं नहीं मैं बिल्कुल कह भी रहा हूँ नहीं। जब मैं इधर हाजिर हुआ हूँ ना, तो उस वक्त उस्मान भाई की एक टर्न चली है, ठीक है, जी जी उन्होंने मिर्जा जूनियर की अगर वाली वीडियो चलाई है कि अगर जी जी मिर्जा जी साहब जी कहते हैं कि अगर जी जी औरतों जी को जी जनाब एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश हो तो कहता रोला ही कोई नहीं, जितने मर्जी आई जाओ नंगी जाओ। तो दूसरा सही हो उसने गया। कहा जनाब जब उन औरतों के साथ ऐसा ऑटोमेटिक स्विच लग जाएगा, हम्म, यानी कि ये मैं इन ब्रैकेट्स कह रहा हूँ कि वो जी जनाब जी जब चाहेंगी वो जनाब मर्द भी बन जाएंगी। तो जी आपने जी, उसके रिएक्शन में कहा जी कि मैं अल्लाह ने डालता हूँ मिर्जा जूनियर पर, ठीक हो गया। यही अर्ज की ना आपने। जी जी अब बिल्कुल दूसरा यही इशू है। रह गया मिनी गॉड का, ठीक जी है। जी फिर उस्मान भाई ने आपको यानी कि उसके बाद पूरा टाइम दिया, आपने अपनी टर्न में बोला, उस टर्न के दौरान कोई नहीं आपने उनसे सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने कहा आप अपना टाइम पूरा करें। कोई नहीं मैं करता हूँ। जी जी अच्छा ये जो अगर मगर वाली बात है ना, इसके ऊपर एक वीडियो सुन लें,
एक वीडियो अगर मगर वाली पे सुन लें। देखें उस्मान भाई बात खत्म कर दी है तो उसको खत्म करें, अगली बात सही यही मुस्लिम की यही हदीस है। है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि मामा वसल्लम ने भाई बयान फरमाया, इस पे आप अबू कोई हुरैरा कमेंट्स नहीं पास अपने करेंगे आप? लिए नफा उस चीज के लिए पूरी कोशिश करो और सुस्ती ना करना और काहली का मुजाहिरा ना करना। कोशिश करने के बाद अल्लाह से मदद तलब करना। फिर अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर कोई नुकसान पहुंचे तो कहना जो अल्लाह की मर्जी। ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। ये अगर और मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। ये बीच के हाँ जी भाई, अगर मगर इन्होंने कहा कि अगर 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 ये हो गया, तो हमने भी कहा था जनाब मिर्जा इंजीनियर की बात दोहराई थी, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। नहीं ये वो तो उस्मान बेहतरीन भाई हो मतलब उन्होंने गया लानत डाल उस्मान दी ना अली जी, भाई। उन्होंने कहा कि मिर्जा के ऊपर जी लानत। जी अच्छा सगीर भाई, अभी आपने फरमाया ना जी कि जी आप इनको क्यों नहीं बंद म्यूट करवा रहे, तो अर्ज ये है जी कि जब मुसलमान जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमाने वाली शान सुनते हैं ना, तो फिर अपनी आवाज़ जो है उसको बिल्कुल ही बंद कर लेते हैं। तो सही हो उस्मान गया। भाई ने चलाई थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमाने वाली शान। उस दौरान आप मुझे टोक रहे थे कि आप इनको म्यूट कराएं, हालांकि वो हदीस मुबारक सुना रहे थे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। यही तो दूसरी बात है कि दूसरी बात मैं जी, इससे पहले ना इनको एक वो फिरकों वाली ना वो आयत मैं सर्च कर रहा था और मैं जी उनको सुनाएं, सुनाने कौन लगा सी था। आयत? मैं सुने तो सुनाता हूँ, सही मैं आप। सुना जी देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह, आपसे भी सुन लेते हैं। तो चल सुनाए उस्मान मुझे, अली सुनाए रिजवी भाई ना सुनाए। सर वही तो आप बात है ना अच्छा, कि आप वो जो फिरकों वाली आयत है कुरान पाक पे चले बात करते हैं थोड़ी सी। तो फिरकों वाली बात है, तो आप फिरकों वाली जो आयत मुबारक आप सुनाने लगे हैं, इसके मुताबिक मिर्जा जूनियर ने क्यों फिर नया फिरका जो है वो इजाद किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये आज भी पढ़ के सुनाएं। देखें मतलब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सुनना ना किसी की बात, बस बोली जाना, आना आए बाए शाए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये अभी मैं उस्मान अली रिजवी भाई से यही बात कर रहा था कि अपना थोड़ा सा इखलाक ठीक करें, शकीर पहले भाई, कोई अगली बात करें। शकीर भाई प्लीज मेहरबानी फरमाएं, वो अहले सुन्नत पाक .com जो है ना, वो भी एक फिरका है। आप आयत पढ़ने लगे हैं, आयत पढ़ें, और वो जो फिरका है ना अहले सुन्नत .com, उसको भी अपने जहन में रखें। उन लोधी भाई ने ये फरमाया है, बस और कुछ नहीं। नहीं, मैं बात उस बी भाई कुछ और कर रहा हूँ, बी में से अपना एक अलग टॉपिक छेड़ के उसको उस साइड पे ले जाना। ये देखें क्या, ये किस चीज के बारे में इस है चीज कि में मैं सही है? आयत सर्च कर ली है मैंने, और मैं सुनाने लगा हूँ। मैंने ये कहा ही नहीं है, आपने मेरी बात सुनी आपने ही कहा नहीं नहीं कि है। मैं सर्च कर ली है मैंने ये कहा ही नहीं है, मैंने ये आपको बात की नहीं है, आपने सुनी ही नहीं है, इसलिए आपने ये अल्लाह आपने जो माफी दे, कंफर्टेबिलिटी अल्लाह माफी। 6 बंदे आज मुकर गया बंदा, उधर उस्मान किन्हीं नहीं जा रहा, थल्ले मामा बैठे भाई, हैं। लोधी ओए भाई, मेरी ओए बात सुने, ओए, मैं आपको जो रिकॉर्डिंग भी बात हो रही बता है, रहा था। यूट्यूब पे भी चलेगी, हजारों लोग देखेंगे। भाई मेरी तरफ जी से बोलिए जिधर मर्जी जाए, आप बात सुनते नहीं है ना, आप सिर्फ वो अपनी जी, सुनाए कंफर्टेबिलिटी लेवल सुनाए का सुनाए। सवाल लेते हैं अच्छा आप आयत और मुबारक निकल सुनाए, जाते हैं। मैं मैं आपको कह माइक रहा म्यूट था, अब ये करता हूँ। मुझे जो बोल रहे हैं कि जी वो हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होना, तो अपनी आवाज़ को बंद कर लेना चाहिए। आपके आने से पहले जब मैं ये आयत सुनाने की कोशिश कर रहा था, तो उस्मान अली रिजवी भाई की जुबान बंद नहीं हो रही थी, जिसपे मैंने उनको बोला देखिए था आपने अभी कि ये दावा अपनी किया ना, तो आप जुबान उस्मान को भाई की कंट्रोल रखें। अभी तो मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज कर नहीं, रहा अभी हूँ। तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने, अभी तो उन्होंने बात ही वो खत्म तो कर आपने दी। खत्म कर दी ना, कि आपने मैंने तो आपको उससे पहले ही अप्रिशिएट है। मोहम्मद अहमद भाई की बात पे लबैक बोल के उनको बोला था कि जो तमाम कब्र परस्त, मुशरिक, कबर अहमदी, प्रस्ती कौन करता है? कादियानी, कबर दज्जाल, प्रस्ती कौन करता है? जो भी करता है, जो भी फिरके में जो होती भी होंगी। नहीं कौन करता है नहीं, वो है। आप लोधी चले मैं भाई, मौजू तो नहीं उधर नहीं चला गया, इन्होंने नहीं मिर्जा नहीं, इंजीनियर के मौजू ऊपर एक मिनट, लानत डाली है। अगर मैं आपके जी सवाल का जी जवाब जी जी दूं, तो जी फिर जी आप जो उस्मान भाई ने आपके ऊपर सवाल कायम किए हैं, उनका जवाब देंगे? कौन से सवाल? ये मिनी गॉड का भी, और ये अगर मगर आपकी घर की औरतों को जितने अच्छा, कितने मर्दों की अभी ख्वाहिश होगी। आपने डिक्लेयर किया है जी कि आपने लानत डाल दिया, बात खत्म हो गई है, और अब आप कह रहे हैं जी उनके सवाल के किस पे जवाब लानत डाली है दें। आपने? अभी किस आपने बात पे सारी लानत डाली? अभी आपने आपने उस मुबारकबाद टॉपिक पे लानत नहीं डाली दी है ना, इसलिए। हाँ, एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश, उस टॉपिक पे आपने लानत डाली है ना मिर्जा जूनियर पे। एक बंदे पे जिसमें मैंने कहा है जो कि गलत बात कर रहा है, ठीक है, आपने कहा उस जो पे के लानत नहीं, डाल उसका नाम लें जरा, दी। मैंने कहा है जो जो आपने भी पहले भी गलत नाम बात लिया कर था। रहा है, देखिए रिकॉर्डिंग हुई और पड़ी है। नहीं, मुकर इंजीनियर गए कर भाई, रहे हैं या इन्होंने कोई भी मिर्जा कर रहा है, इंजीनियर सुन का लेना, नाम सुन इन्होंने लें। खुद कहा कि मिर्जा इंजीनियर को जी छोड़ो यार, रिकॉर्डिंग लानत है होती है। उस्मान भाई, बात मोहम्मद खत्म, अली उसने पूरा नाम लिया। अच्छा बात दोबारा खत्म बोले। हो गई, जी बात जी खत्म बोले हो गई। बोले।
کس پہ لانت ڈالی آپ نے؟ ایک دفعہ میں ریپیٹ نے کر آپ دیں کو ذرا، کہا دوبارہ ہے ریکارڈ ہو۔ مرزا انجینئر نے یہ بات کی ہے تو ہم اس پہ لانت ڈال دیتے ہیں اس شخص پہ، میری لانت جو ایسے غلط عقیدے رکھتا ہے، ختم بات۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے، آپ نے اگر اچھا، اس یہ کو اس ٹاپک پہ سکون آپ سے نے کہا نا، تو کمفرٹیبل لیول دوسرا پہ آپ لینا کہہ ہے رہے نا، ہیں تو بات آپ ختم لے ہوگی لیں، نا؟ اس سے کوئی چلیں فرق ٹھیک نہیں ہے، بات پڑتا۔ ختم ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جی آپ جی نے کہا جی کہ آپ ایک آیت مبارکہ سنانے لگے تھے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں سنائی۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جونیئر نے اپنے منی گاڈ والے عقیدے کے اوپر رجوع کر لیا ہے اس کے اوپر، جی، وہ میں حالانکہ دکھا وہ دوں تو گا، کوئی بہت مسئلہ بڑا، نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سر، بندہ میں اللہ کہتا ہوں تبارک سب تعالیٰ سے کی بڑا ذات کے مسئلہ ساتھ ہے۔ شرک کر رہا ہے، میں نے ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل توحید یہی سب سے کہا ہے پہلے کہ بہت، بیسک ٹاپک ہے ایک مسلمان کے لیے، جی جی ٹھیک ہے؟ بالکل تو ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، مرزا جونیئر ایک بندے کو لوگوں کو منی گاڈ بنا رہا ہے، اور انہیں کہہ رہا میں ہے نے کہ کن فیکون یہی کی صلاحیت سوال مل جائے گی۔ یہی سوال شرک والا عثمان علی رضوی بھائی سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کر دے تو کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ جی، نبوت کا جو بھی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، اس ٹھیک کو ہے، ثابت، تو میں اس نے کا ثابت ہو جائے، اس کے اوپر گواہ ہاں پیش ہو جائیں، اس کے اتھینٹک نہیں، ثبوت اگر ہوں، دیکھیں علماء جیسے مفتی جو کہ ہیں، ہم مفتی ان کے نہیں، اوپر میں نے ان کفر کو کا فتویٰ دیں جواب گے اس بندے کو۔ حدیث پڑھ کے سنایا تھا، لودھی بھائی، سنیں ان نا کو حدیث پڑھ کے عثمان سنایا علی تھا بھائی، ایک منٹ آپ کہ صبر بھی ایک کر لیں۔ بندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے رب کا دعویٰ کر دیا اور فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، جی تو جی اس کے اوپر عثمان یہ بھائی، کیا بالکل، کہیں گے؟ اس یہ بات کا اس سے یہ کوئی میرے جوڑ تو نہیں ہے، پر خیر آپ یہ نے میرے کہہ آقا دیا صلی اللہ چلیں علیہ مان وآلہ لیتے وسلم ہیں۔ نے بالکل درست آپ نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، وہ بالکل حدیث مبارکہ میں نے بھی پڑھی ہے کہ وہ بندہ جی جی کہتا ہے کہ اے بالکل ہوگی، اللہ، ہوگی نہیں ہے۔ جی ٹھیک مسلمان ہے، میں ہم نے لوگ کہا جو بات بالکل کرتے ہیں نا ریفرنس سے کرتے ہیں، عثمان بھائی ہمارے ٹھیک استاد ہوگی، محترم بیٹھے ہیں نا میرے، جی جی یہ بسم ان کے اللہ، پاس پہلے ریفرنس ہوتا ہے پھر بات کرتے ہیں وہ، بالکل ٹھیک ہے؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ ریفرنس طلب کریں، ہم آپ سے جب میں طلب نے کرتے تو ہیں آپ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ علمی ماموں کتابی ہیں۔ بھائی، میں بات کر رہا تھا کہ اگر جو بریلوی جس کتاب کو پڑھتے ہیں تذکرۃ بریلوی، الاولیاء، نہیں سن نہیں، لیں آپ مجھے سب سن سے لیں، پہلے یہ بتائیں، اب آپ پھر درخت بدل لیا آپ نے، ابھی آپ نہیں نہیں، قبر وہ پرستی کی بات بات اس کر چیز رہے پہ تھے، ہو رہی تھی، ابھی سر آپ وہ قبر بات پرستی کی بات کر رہے تھے، پیارے آپ نے بھائی سونے بہتان بھائی، لگایا نا بات ہی مسلمانوں کے اوپر کہ وہ قبر پرستی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شرک والی وہ یہ بات تھی ایسے ہی جب ہے انہوں، جیسے مرزا انجینئر نے کہہ دیا کہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس بات پہ بات مرزائیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چشتی رسول اللہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے نعوذ تو ان باللہ سے من صرف ذالک۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر یار دے کہ ہمارے ہاں اگر مگر نہیں چلتا بھائی، دیکھو ایک بندہ، اگر کوئی بندہ جناب یہ کہہ دے کہ آپ نے، یہ سلیم صاحب نے آج جناب ایک کوئی واردات کی ہے، تو اس کی تحقیق ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے، آیا ایک الزام، کوئی بندہ اچھا کسی کے چلیں اوپر آپ الزام لگا مجھے، دے، ٹھیک ہو کسی گیا، اللہ اگر والے مدرسے بزرگ کے میں اوپر کوئی چھوڑ دیں الزام گے، لگا دے، بہتان لگا دے، ان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ پڑھ کے سناتے ہیں یار، کیا سنا یہ دیں۔ وہ مرزائیوں کو کیا ایک پتہ امام مرزائی، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے یہ رافضیوں کے بارے میں، وہ بھی ہاں سنائے جی، عثمان بھائی۔ یہ بالکل وہ سنائیں، رافضیوں کے بارے میں بھی ان کو سناتے ہیں کہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے، یعنی کہ رسول سے مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ہوں، ایلچی ہوں، اور اگر اس کہنے والے سے وہ، یعنی کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی معجزہ مانگے تو کہا گیا وہ بھی مطلقاً کافر ہے، اور مشائخ متاخرین نے فرمایا کہ اگر اسے عاجز اور رسوا کرنے کی غرض سے معجزہ طلب کرے یا دلیل طلب کرے تو کافر نہ ہوگا، ورنہ ختم نبوت میں شک لانے کے سبب بھی کافر ہو جائے گا۔ ہاں جی مرزائی جی، یہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ ہمارے کابرین کی جو کتب ہے نا، جو اتھینٹک ہمارے، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے جتنے عقائد جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، آپ نے کبھی فتاوی رضویہ دیکھی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، سرکار نے پہلے فتویٰ دیا ہوا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم 2+2 کر کے ہمارا جناب سیدھا سیدھا مذہب ہے ہمارا، سیدھا سیدھا دین ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی والشال نہیں ہے، نہ کوئی جناب آپ کوئی بندہ اٹھے اور دین اسلام کے اوپر بہتان بازی شروع کر دے، یا اپنے بغض کے اندر اب میں آپ سے بغض رکھوں اور آپ کے اوپر بہتان لگانے شروع کر دوں، کتنی ناانصافی والی بات ہے۔ آپ کبھی مسلمانوں کے اوپر، جناب میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو؟ جی جی آ رہی ہے لودھی بھائی۔ آ رہی ہے۔ جناب شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، کبھی آپ جناب ان کو قبر پرست بنا دیتے ہیں۔ قبر پرستی تو دور کی بات، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا فتویٰ موجود ہے کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس حاضر ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے
कितने कदम आपने दूर खड़े होना है, ठीक है, किस तरह फातिहा ख्वानी करनी है, हमारे ये फतावा जात मौजूद है। आप हमारे ऊपर बहतान लगाते हैं सिर्फ सुन सुना के। कुरान की एक आयत तो आपको पढ़नी नहीं आई, लोधी जब से भाई आप बैठे हैं मैंने आपके मुंह से ना कोई कुरान सुना है ना कोई हदीस सुनी है, जबकि उस्मान भाई जो बात कर रहे हैं आपसे रेफरेंस से कर रहे हैं। अच्छा लोधी भाई, ये आप सुनिएगा, आगे जो से कह रहे हैं जनाब मैं बड़ा पोलाइट, जी इन्होंने जो लानत डाली है ना, वो राफजी जैसे अपने ऊपर तकिया गौर करते हैं करें प्यारे भाई, अपने ऊपर गौर करें, आप किस डगर पे चल पड़े हैं। आप खुद जाहल हैं और दूसरा जनाब उस बंदे के पीछे लग गए लोधी भाई, हैं खुद। एक मिनट उस्मान भाई, आपको खुद को कुरान नहीं पढ़ना आता, जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, और आपके बाबे मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरे को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, और आप तनकीद कर रहे हैं जनाब जिन लोगों ने जो कुरान के भी हाफिज हैं, जो अहादीस मुबारका के भी हाफिज हैं, ठीक है, उन उलमा पे आप फतवे लगाने शुरू कर देते हैं आप। प्यारे भाई आप अब जाहिलों मैं वाली डॉक्टर बातों नहीं हूँ, कर मेरी रहे बात सुने, हैं। जाहिल आप होंगे। मेरी बात सुने, आपने इस वक्त तक जितनी बातें की हैं बहतान ही लगाए हैं। आप जाहिल होंगे, आप मुझे जाहिल मत कहें, सीधी बात, खत्म बात। क्यों? अच्छा क्या कहूँ आपको, डॉक्टर कहूँ? आप जाहिल होंगे ना। नहीं बल्ब आप बनाया जब तुसी, भाई बल्ब आप बनाया की जब कीता, केड़ा आलिम केड़ा रहते कारनामा हैं ना, अंजाम दिता ही हैं? देखा अब कौन आप सा आगे कारनामा अंजाम अपनी दिया? औकात पे, आप नहीं आगे दस ना, अपनी मैंने दस मेरा आप पुत्र की आगे इल्मी अपनी काबिलियत औकात बता पे अपनी, कितना पढ़े हुए, दुनियावी तेरी कितनी एजुकेशन है, बोलो। यार उससे आपका क्या लेना देना, मुझे मैं सिर्फ लेना देना ले दस, और मैं तुझे दसा एक कहना मैंने जान ना कहो, उत्तों कहना तुझे मेरी एजुकेशन ना पूछो। बहुत अच्छे नहीं, मरजाई जी। उससे क्या अच्छा साबित सैयदना करेंगे? मीर मुआविया रजी तआला अन्हु को आप क्या समझते हैं? ए भी भाई दा के जी उस्मान भाई, उससे आपका क्या साबित करेंगे मुझे ये उस्मान बताओ। भाई ये भी भाई दा के वैसे पूछा है, वैसे पूछा है, नहीं वैसे वैसे क्यों पूछा है। पूछा आपने मेरे से? हर मुसलमान जो है वो सैयदना मीर मुआविया रजी तआला अन्हु को सहाबी रसूल और नहीं आप हमसे जन्नती पूछ ले, मानते हैं। आप हमसे पूछ ले। यार मुझे ना हंसी आती है आप लोगों पे। हंसी नहीं, आप अपनी जो जहालत के ऊपर जो बेटा जो रो आप अपनी जो जहालत के मेरे ऊपर, प्यारे भाई शक्ल देख अपनी। उस्मान भाई अच्छा ये एक सुनिएगा, बात कहना ये जो चाहूंगा। इसने ये आपके अहमद उस्मान कहने भाई से एक बात कहना मैं चाहूंगा। मैं दर्द नहीं हो जाऊंगा। उस्मान भाई मैंने अभी ना ना दूसरे भाइयों को ना कमेंट्स देने दें जी। अपना अहमद भाई, सगीर भाई, इधर अहमद भाई को भी जी मौका दें। जी मैं ना काफ़ी देर से ये सारी बातें सुन रहा था। तो बात ऐसी है, देखें ये इन्होंने जब मैंने इनसे पूछा ना मिनी गॉड के बारे में, इन्होंने लानत भेजी, लेकिन रावजियों की तरह ये तकिया कर जाते हैं। ठीक है, असल में मसला ये होता है, मसला लानत का नहीं होता, उसे कहें ठीक काफर कहें। और ये जो आकर यहाँ पे अखलाकियात के दर्स दे रहे हैं, जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को इतने बुरे लफ्ज़ से पुकारा था, तब इनकी ईमानी गैरत ने इनको मजबूर नहीं किया था कि झंझोड़ा नहीं था कि यार ये जो है, ये जो इसने बात की है ये गलत की है। वो इनकी माओ बहनों को वो ये कह रहा है कि तुम्हारी माएँ बहनें जो हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनको 4-4 मर्द मिलेंगे। इनकी ईमानी गैरत ने इस बात का तकाजा नहीं किया कि उसे बताएं यार ये तू कुफर बकरा, ये तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू गलत लफ्ज़ से पुकारा, तू कुफर बकरा, तू काफर हो चुका है। ये कह रहे हैं लानत डाल के हम रहेंगे उसी के ट्रैक के ऊपर ही। तो भाई बात ऐसी है, देखें जब उस्मान भाई ने आपसे बात की ना कि 4 मर्द मिलने वाली, तो आप कह रहे हैं आपकी औरतों को। ओ भाई हमसे हमारा अकीदा पूछ लें, हम क्या कहते हैं जन्नत के बारे में। हम ये कहते हैं कि जन्नत में तो लग बात होगी नहीं, वहाँ तो इस तरह की सोच आएगी नहीं कि अगर बंदा ये कहे, ये जो अगर मगर ये जो शैतान का रास्ता मिर्जा इंजीनियर ने खोल के सारी बात करके ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो यूं हो जाएगा, कल को ये कह देगा अगर आपकी ख्वाहिश हुई कि 2 खुदा हूं, क्या अल्लाह पूरी कर देगा इस बात को? ये इस तरह जो अगर मगर करके शैतान अहमद भाई उसने एक वीडियो में ये बात सरीहन वाज़िया तौर पर कह दिया है कि एक खुदा जो अकेला और यकता था, अब वो जनाब शरीक कर लेगा सिफात में और इन मर्जियों को वो छोटा छोटा मिनी खुदा बना देगा। अच्छा ये तकिया के ऊपर मिर्जा इंजीनियर का हवाला सुनने, ये जो लानते डालते हैं ना राफजी मरजई का दयानी, मिर्जा इंजीनियर पे भी लानते डाल देते हैं, तो असल में पीछे बात क्या होती है सुनिएगा जरा। तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं, आप इलाने बरात करें। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इजाजत दी है कि मेरी जो भी गिबत करे मैंने पेशगी माफ की। आपको मेरे बारे में कोई गलत जुमला भी बोलना पड़ता है तौरिया तक ये जायज है। कुरान में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाया अगर किसी को मजबूरन तकिया करना पड़ जाए, तौरिया करना पड़ जाए, यहूद और नसारा से दोस्ती के एतबार से तो जायज है। अगर आपको करना पड़ जाए तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये भी बोलना पड़ जाए ना कि छोड़े जी इंजीनियर गुमराह,
और दिल में तौरिया करें गुमराह आपकी नजर में। हाँ, ये तौरिया है। जैसे वो बुखारी मुस्लिम में आता ना, हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि हाँ जी, ये है जी वो मरज़ई जो है वो अपना कुफर और अपना रिफ्ज उस्मान अली या भाई अपनी पता क्या बात है, आप आपके एक मिनट मर्ज़ई बात सुनो कहने ना, से मैं मर्ज़ई मरज़ई हो नहीं अपना जाऊंगा। कुफर है, सुन ये लेना, तो होगी ना सुन बात ले, मुसलमानों, लेकिन मरज़ई आपके राफजी रावजी कहने कादियानी से मैं रावजी हो नहीं अपना जाऊंगा। फितना फैलाने के लिए हर वो काम कर गुजरेंगे और हर जगह पे, लेकिन ठीक है ना, हर मामले में ये तकिया, झूठ, लानतें, हर चीज ये करेंगे, ठीक है। और इसको जनाब वो अपना फितना फैलाने के लिए ये काम करेंगे, फितना फैलाने के लिए, ताकि कहीं भी जो है वो हमारी दाल गल सके, हम रिफ्ज फैलाना चाहें तो फैला सकें, नहीं, ये वहां पे रुक जाएंगे। जी लोधी भाई, अहमद भाई। जी, और किसी भाई ने बात करनी है? मैं यही अर्ज करनी थी कि बस वो सगीर साहब, आपने मिर्जा इंजीनियर पर लानत डाली है, आपने दिल की अथाह गहराइयों से आपने लानत डाली है, तो मैं आपको मुबारकबाद ही पेश करना चाह रहा था कि चलें, अच्छा हुआ कि आप समझ चुके हैं। अल्लाह करे आपके दिल में बात उतर नुमान जाए। आशमी भाई ये ऊपर आ जाए, ऊपर आके आप भी इसी लहजे में इसी तरीके से बात कर लें। आप नीचे बैठ के कौन सा पार्ट अच्छा, तोड़ रहे हैं? ऊपर आ जाए बिस्मिल्लाह। मैं इन सगीर साहब को ना एक मशवरा दूंगा, बहुत बरादराना मशवरा दूंगा कि यार जी किसी जी, के आप ऊपर बोलो। एतराज़ करो ना, एतराज़ करो तो पहले तहकीक कर लो। ऐसे मुंह उठा के नहीं कहना शुरू कर देते, जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि ये तो इनका बुनियादी अकीदा है, उसकी तहकीक ज़ीरो नाम की है, तभी तो देखें ना वो सामने निकल के नहीं आता। अभी देखें आप कितना यहाँ पर आके आपको पैंतरे चेंज करने पड़े हैं, पिटना पड़ा, और देखें आखिर जाते जाते आपने उसके ऊपर लानत भेज ही दी, चाहे दिल से नहीं भेजी, तकिया करके नहीं भेजी, लेकिन आपकी चीज़ रिकॉर्ड हो गई ना। तो भाई तहकीक किया करें, किसी को ऐसी मुंह उठा के नहीं मोहम्मद कह दिया अहमद करें कि आप भाई, कब्र परस्त हैं। तहकीक मोहम्मद किया अहमद करें, भाई मेरी बात सुने। तहकीक तलब चीज़ें क्या होती हैं। आप जी, ये चीज देखें, तहकीक छोड़ दें, मेरी बात सुने। एक छोटी सी सिर्फ बात, आप उसके बाद जैसे मर्जी बात कीजिएगा। क्या आप ये आपके जितने भी रेफरेंस लिंक मिलाते जाएं, जो चीज़ देखी है उसको तो अब नहीं झुटला सकते। ये आपके जो अहले सुन्नत काउंट होते हैं, ये मदनी चैनल वाले हो गए, और इनकी रेफरेंस, इनके हक सपोर्ट में ये एक बरेलवी और उलमा मुफ्ती हैं, मुफ्ती समर अब्बास नाम है शायद उनका। तो क्या ये जो अपनी वीडियोस लगाते हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या ये वीडियोस लगाते हैं, ये जो बगदाद जाके शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पे मांगते हैं, क्या ये चीज़ें जायज़ हैं? मेरा सवाल बेसिक ये था। इसको घुमा घुमा के, अच्छा घुमा ठीक है, घुमा के। अच्छा मैं जवाब देता हूँ, जी मैं जी जवाब देता उस्मान, हूँ। दो जी जी सवाल है उस्मान। इनके, मुझे पता है। एक तो इन्होंने दावा नबूवत के हवाले से मुझे पता है बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह, उनकी तरफ बात की। ये फतावा रज़विया जिल्द 29 के ऊपर जी जी। पढ़ें जाके, आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक हम्म, तो वाकया जो है उसकी सनद साबित नहीं। एक दूसरा, अगर तो बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के ऊपर कोई फतवा लगाने की बात करता है, अच्छा उसके ऊपर ना सवाल करने वाले ने ये बात कलमात, ये जो कलमात है ना वो सवाल के अंदर दोहराए, तो आला हज़रत अलैहि रहमा ने कैसे जवाब दिया, आप सुनिएगा। जी अच्छा, जी। वो कहते हैं कि अगर वाकई ये कलमात ऊपर के बुजुर्गों से सादर हुए हैं, वो हम्म मंसूर अनल हक जिन्होंने कहा, और एक हैं शमसुद्दीन तबरेज, एक सैयद बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह। हम्म तो सवाल करने वाला कहता है कि वाकई ये कलमात ऊपर के बुजुर्गों से सादर हुए हैं, और क्या इस सूफी जंदीक का ये कहना सही है? एक उसने ये सख्त कलमा इस्तेमाल किया। आगे कहता है अगर है तो क्या ये कलमात इंदल शरा मरदूद हैं या नहीं? अगर मरदूद हैं तो ऊपर के बुजुर्गों के साथ अहले सुन्ना व जमात किस तरह का अकीदा रखें? ये सवाल आला हजरत अलैहि रहमा से हुआ, और यही वाकया ये जो बायजीद बुस्तामी की तरफ दावा नबूवत की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो आला जी जी। हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं, वो जो मैंने अभी हवाला पेश किया था ना कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहता है कि मैं, या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। उसने एक लिहाज से एक दावा अलूहियत या दावा खुदा का दावा कर दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीम या कोई फतवा नहीं लगाया उसके ऊपर। उस्मान भाई, क्या वो तो शख्स कोई बायजीद बुजुर्ग था? बुस्तामी,
क्या अब वो एक शख्स मिनट कोई सुन लो बुजुर्ग सगीर, था? अब सवाल सुन लो भाई, एक मिनट, जी अब मैं जवाब तो सुनो, पूछ रहा हूँ जवाब आपसे सुनो, भाई, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ सुनो, क्या वो शख्स जवाब सुनो, कोई बुजुर्ग था? जवाब सुनो, जवाब सुनोगे कि अब नहीं, जब भागोगे अब? जवाब सुनो, जवाब सुनो जी। अच्छा, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के हवाले से वो क्या फरमाते हैं, मैं वो 627 जिल्द मैंने 29 बताई थी इसकी, तो मैं अभी 627 अस्सलामुअलैकुम 28 वगैरह वरहमतुल्लाहि इसकी। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम सलाम अमर भाई। ये जी ये टॉपिक अभी तक सुनिएगा चल रहा हवाला, है। वो कहते हैं कि बस अमर भाई 5 मिनट है, मुझे भी कॉल आ रही है और मैंने ये हवाला पढ़ के ना उसके बाद चले जाना है, और एक गौसे पाक रज़ी तआला वो अन्हु से मैं दुआ मांगने असल का, में ईद है ना, यहाँ पता है पाकिस्तान में इस जगह चांद सब। आता है, तो मैं उस वजह से बिजी था। तो बीम साहब जज़ाकल्लाह, आपने पीछे से चला के रखी, अभी आ गया हूँ मैं। कोई बात नहीं आप मुझे 2 मिनट दे, मेरी आवाज आ रही है सबको? ये राना रिजवान साहब बैठे हुए हैं बड़ी देर जी से, जी, आ रही है, इनको आ रही है। मुफ्ती है और इनसे जरूर बात अमर भाई करनी ये है अपनी। हवाला आला हज़रत अलैहि रहमा का पढ़ने दें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। एक हदीस पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इजाज़त तलब करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो आला हज़रत अलैहि रहमा उसी हवाले में जवाब देते हुए फरमाते हैं कि हज़रत सैयदी बायजीद बुस्तामी रज़ी ताला अन्हु ने उस सवाल का खुद जवाब इरशाद फरमा दिया, उसी हवाले में लिखा हुआ है। कहते हैं कि फरमाया मैं नहीं कहता, वो फरमाता है कि जिसे फरमाना ज़ेबा है, और जिसे फरमाना ज़ेबा है। यहाँ पे आला हज़रत अलैहि रहमा ने खुद ही उसकी दलील की उस हवाले के ऊपर। एक तो वो बताया कि वो साबित नहीं है, दूसरा बताया कि अगर बायजीद बुस्तामी की तरफ कोई ज़ुबान दराजी करता है तो फिर भी उस हवाले में खुद वो जवाब देते हैं कि मैं नहीं कहता, वो ही कहता है कि जिसको इसका फरमाना ज़ेब है। जैसे कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने जो है वो कोहे तूर पर उस दरख्त में से आवाज़ सुनी, उस दरख्त में से आवाज़ सुनी, या मूसा इन्नी अनल्लाह, यानी कि मैं तेरा रब हूँ, तो ए मूसा मैं हूँ रब सारे जहानों का, इन्नल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या ये दरख्त ने कहा था? हाशा, बल्कि रब्बुल आलमीन ने दरख्त पर तजल्ली फरमाई थी। तो हज़रत कलीम को उसमें से निदा मसमू हुई। ठीक हो गया। ये आला हज़रत अलैहि रहमा उसकी दलील देते हैं, और क्योंकि हालत बेख्तियारी में, हालत कैफियत में ऐसे कलाम सादर होना जो बुज़ुर्गों की शतीहात में से हैं, तो इनके ऊपर फतवा जो है वो आज तक, बल्कि इनको बायजीद बुस्तामी को हर मुहद्दिस ने अपने अपने दौर में इनके ऊपर कलाम किया, इनकी तारीफ़ात, इनके इल्म का जो लोहा है वो माना। दूसरा, इन्होंने एतराज़ किया कि गौसे आज़म रज़ी तआला अन्हु के मज़ारात के ऊपर जाते हैं। तो एक हदीस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सही हदीस है। कोई इसके ऊपर जिरा करना चाहे, मुझसे इसके ऊपर मुनाजरा करना चाहे, वो मुनाजरा कर ले, इसके ऊपर इंशाल्लाह मुनाजरा भी हम कर लेंगे। सही, ये जो है हदीस मैं पढ़ने लगा हूँ, ये अलबिदाया वन निहाया में भी है, फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है, और शोबुल ईमान में भी है। इसी तरह बहुत, यानी कि बहुत सी कुतब में ये बिल्कुल सही हदीस मौजूद है। कि वो हदीस मैं ना आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर ताकि बात वाज़ह हो जाए, कोई ये ना कहे कि भाई ये देखो। अच्छा जी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा खोल लेते हैं, और फिर मैं वो अलबिदाया वन निहाया से भी पढ़ देता हूँ, अगर कहते हैं तो उससे भी पढ़ दूंगा। उस्मान भाई, आप ना अच्छे तरीके से इनको जिस तरह अभी समझा रहे हैं ना सगीर भाई, इंशाल्लाह हम इस नीयत से इनको समझाते हैं कि ये ना इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। भाई मुसलमानों के ऊपर जो है बाजी करना जो है सगीर साहब, जी जी, तो ये काइंडली हवाला नोट कर लें, 32,665, 32,665। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, हज़रत मालिकुद्दार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के शोबा ताम में ख़जानची थे।
فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، پس ایک آدمی جو کہ بلال بن حارث ہیں، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی جو فتح الباری ہے شرح صحیح بخاری، اس میں وہ لے کے آئے اور بتایا کہ یہ جو شخص جو گئے تھے یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی یعنی کہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی خواب میں نظر آئے، ان سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں میرا سلام کہیں۔ یہ خواب میں آ کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور کہا کہ بتاؤ کہ لوگ شراب ہونے کی جگہ میں ہیں، ان سے کہو تم پر دانش مندی لازم ہے، تم پر دانش مندی لازم ہے۔ پس وہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی خبر دی تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ اے میرے پروردگار، کوئی کوتاہی نہیں مگر کہ میں جس سے عاجز آ گیا۔ اب صحابی رسول خود گئے ہیں قبر رسول پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو تم تو مشرک ہو گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے ہو، کیوں؟ عثمان بھائی اب آقا کون سی فرماتے بات ہیں کو کدھر جوڑ رہے آقا ہیں، فرماتے کہاں پر ہیں بٹھا رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں جی آپ بتاتے یہ ہیں آپ کہہ کو رہے آپ ہیں کی سمجھ سے کیوں وہ باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کو کن کو کہاں سے کیا بات جوڑ رہے ہیں، آپ ڈیفینڈ کریں پر اتنا کریں کہ یعنی کہ جتنا سمجھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرک جائز ہے اور جو ہے وہ یعنی کہ نبی کے ساتھ معجزات، نبی کے ساتھ انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر صحابی رسول گئے ہیں اور جا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، امت کے لیے پانی طلب عثمان کیجئے، بھائی اگر امت آپ ہلاک کا ہو رہی ہے۔ میں مانگا کہ نہیں ماشاء مانگا؟ اللہ آپ کی داد بتاؤ دیتا ہوں مانگا کہ کہ نہیں مانگا؟ آپ نا، میں نے آپ سے بتاؤ سوال مانگا کہ کیا نہیں کیا مانگا؟ ہے کہ یار آپ بتاؤ رٹی دیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ۔ وہ دیکھیں بغداد جا یہ وہ کر لوگ ہیں شیخ جنہوں عبد نے القادر حدیث کا بھی انکار جیلانی کرنا کی، ہے، جنہوں نے یار حدیث خدا کا بھی کا انکار خوف کرنا ہے۔ کریں، آپ نے میرے پہ اور ایسے ایسے بھائی بہتان لگا دیے ہیں کہ میں عمر بھائی السلام صحیح میں علیکم۔ سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کیا کروں، آپ کو کیا کہوں آپ کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں قال رسول اللہ آپ شیخ عبد الانبیاء القادر جیلانی کو احیاء ڈیفینڈ فی کرنے کے لیے، وہ قبورہم بزرگ ہیں، یصلون بالکل تھے، پر یصلون ان کے کہ اتنے جھوٹ انبیاء منسوب اپنی کر دیے قبور میں گئے ہیں، حیات اور ہیں آپ اس کو اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے نبی نماز کی، ادا کرتے جیسے وہ ہیں، قادیانی عبادت نہیں، کرتے ہیں۔ مرزا مرزائی قادیانی کو جی ڈیفینڈ کرنے کے لیے الزامی جواب دیتے انبیاء اور انبیاء نبیوں اور پہ، اولیاء دعا آپ فرماتے ہیں وہی امت کے کام کر لیے، رہے ہیں، ان آپ کے وہی اوپر کام کر رہے ہیں ان کے جیسے اوپر مرزائی اپنے قادیانی قریبیوں کرتے ہیں نا، کے مرزائی جیسے مرزائی مرزائی دوڑا سے بھاگا مرزائی بھاگ رہا مرزائی اللہ معاف کرے بھائی، وہ اور بھاگ رہا ہے حمزہ مرزائی بھائی السلام بھاگ رہا ہے علیکم۔ مرزائی۔ یہ ان دونوں جی کا میں نے رضوان جواب دے بھائی دیا۔ آپ ہی کوئی بات کر اب لیں، یہ تو ان کو ماشاءاللہ بہت اگر اچھا شیعوں ڈیفینڈ کی کر رہے کتب ہیں۔ عثمان میں بھائی ماشاء اللہ شریف آپ بھائی، نے، میں عثمان عامر بھائی رضا ماشاء اللہ صاحب آپ نے، سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اسپیشلی روکا تھا وہ کیا نام تھا ان کا، ایم سے شروع ہوتا تھا، معظم بھائی تھے شاید، یا کا وہ انہوں نے اسپیشل نیچے لکھا تھا، اسمامہ بھائی سوری، انہوں نے لکھا تھا کہ جانا نہیں ہے، تو میں اس لیے دوبارہ آیا ہوں، لیکن وہ خود شاید کسی کام چلے گئے ہیں یا کہیں گئے ہیں۔ جی تو بھائی، پاکستان میں آج اچھا چاند رات رانا ہے نا، صاحب، پورے آپ ملک میں ہی کوئی ہے، منی دنیا میں۔ خدا کے اوپر جواب دینے لگے تھے ہمیں، کوئی منی خدا کے پاس بھائی آپ کے پاس ہے بھائی کوئی آیت اور حدیث؟ بھائی بات یہ ہے، میری ایک عادت ہے، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا، جواب بھی لوں گا، اگر نہیں متفق سوال نہیں تو ہیں ہمارا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے۔ نہیں، میں جواب دوں گا، لیکن اگر آپ شور ڈالیں گے نا، آپ پہلے سوال کریں، پورا ٹکا کے کریں، آدھا گھنٹہ کریں، میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں بولوں گا، میں کوئی غلط لفظ بھی نعوذ باللہ نہیں بولوں گا، اپنا سارا انٹروڈکشن بھی کرواؤں گا، اس رانا دوران آپ رضوان نے بھائی، پھر بولنا آپ کی نہیں ہے۔ دال نہیں گلے گی یہاں پہ، پھر یہاں پر دال نہیں چلیں گلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں، مرزا انجینئر اور مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ بات یہ ہے، ابھی آپ نے چپ کر کے سننا ہے، میں بات یہ کرنے لگا تھا سب سے پہلے آپ کا، جب آپ نے ریکارڈنگ کی سنائی نا اس کا، یہ مرزا انجینئر کی، میں نے صرف آپ سے اتنا ہی بولنا شروع ہی ابھی کیا تھا کہ بھائی جان میں نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے
आगे बात का मौका नहीं मिला तो मुझे हबीब साहब ने नीचे उतार दिया। मैं फिर समामा साहब ने एक बात की शायद, तो सॉरी नौमान हाशमी साहब ने कुछ लिखा, तो आपने भी बोला, मैंने बोला कि मेरे गांव में ना एक ही मस्जिद है और वो अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवियों की है। मैं उसमें ही नमाज़ पढ़ता हूँ जब भी गांव जाता हूँ, और मैं इधर शहर में रहता हूँ। एक साइड में, दोनों साइडों में अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद हैं। मैं सिर्फ़ इमाम बारगाह में नहीं, बाकी सब मसाजिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। जमात का टाइम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ पढ़ता हूँ, ना हो तो फिर अकेला पढ़ लेता हूँ। ये बात अभी मैंने आपसे बोलनी थी कि वो वीडियो मैंने भी सुनी है, मिनी खुदा वाली, तो आपने उसने पूरा लॉजिक भी साथ समझाया था, क्योंकि हबीबुल्लाह साहब की जब ब्रॉड पे मैं अच्छा आया था ना, बात सुने, अभी आपने तो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। एक दूसरा, आपने एक लंबी सी आप कहानी शरीफ सुनानी शुरू कर दी है। तीसरा आप मुझे जब तीसरा आप छोटे पहले दावा पेश आप करें, मुझे आप आप दावा मुझे पेश सबसे करें। एक मिनट भाई, बात सुने। एक दावा पेश करें आप कि भाई मैं मिर्ज़ा इंजीनियर का फॉलोअर हूँ। हाँ, ये अकीदा उसने बिल्कुल ठीक मैं दिया है। उसका फॉलोअर जो नहीं हूँ। उसने लॉजिक एक सुन मिनट लो, बात सुने, मेरी बात मैं सुने उसका राना साहब, फॉलोअर नहीं आप हूँ। मेरी बात सुने। ऐसे नहीं गुफ्तगू होती। आप अपना दावा हाँ पेश हाँ, करें, मैं आप जवाब तो दावा देता हूँ। आप दावा पेश भाई, करें मैं या मैं कहता दावा हूँ करता हूँ कि भाई ये अकीदा जो है वो मुशरकाना है और कुफ्री अकीदा है और ये कादियानियों से लिया गया। मैं असल उसका में हवाला ना, कादियानियों की कुतब से अच्छा देने का पाबंद हूँ। मेरा बात दावा सुन, सुन ले, दावा सुन ले अमल, मेरा मैं मेरा क्या दावा सुनूं सुन जब ले आप मेरी बात ही नहीं भाई, मेरा सुनेंगे, तो दावा मैं सुन क्यों ले। आपको अहमियत दूं देखे यार? बात ये मेरी देखे, सुनते ही नहीं हो नहीं आप। नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं हो आपको बहस अहमियत करने दी आए जाए। हैं या आपने अपनी इतना सफाई बड़ा देने आए हैं? नाम लिखा है, उस्मान अली रिजवी। रिजवी मेरा को तो दावा आपको सुन आगे ले ख़त्म करना चाहिए था। आपको तो मोहतरम, मेरी तमीज़ ही नहीं बात है सुने। बात करने की। देखें, आपसे असूल बात होता कौन है, इल्म ही अभी नहीं 2 रखता। मैं तो मिनट के आपसे बाद सवाल इन्होंने पूछने लानत आ रहा डाल हूँ। दिया है। अभी 2 मिनट के बाद आप लानत डाल के चले जाएंगे तो भाई मैं कह रहा हूँ, क्या होगा गुफ्तगू? आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरा दावा सुन ले, आपने जो उसकी मेरा बात दावा सुन ले सुनी भाई। है, मैं आपने जो दावा उसकी करता हूँ, मेरी बात सुने, मैं दावा करता हूँ उन्हीं की कि सुने, अपनी मिर्जा ना इंजीनियर सुनाए, का इन्हीं की ये सुने बस अकीदा, इरफान भाई। आप अपना जवाब दावा दीजिएगा कि भाई मैं जवाब दावा इसके ऊपर ये पेश करता हूँ। मेरा दावा ये है कि मिर्जा इंजीनियर का ये अकीदा कुफरिया है, शिरकिया है, मुशरक हो गया है वो, और ये कादियानियों से लिया हुआ अकीदा है। और इसका हवाला देना जो है वो मैं अपने ऊपर लाजम समझता हूँ। मैं इसके ऊपर हवाला दूंगा और इसका कुफर और शिरक मैं साबित करूंगा। अब जवाब दावा पेश करें आप, फिर आप दलाइल दें जी कि भाई जी जो लॉजिक उसने जी पेश जी किया ना, बिल्कुल, उस मैं लॉजिक के देता ऊपर आप अपने हूँ, हवाले दे देना जी। मैं देता हूँ। मैंने जितनी वीडियो उसकी सुनी है, मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ। मैं भाई के कहने से ना, आफ्ताब भाई इसके कहने से उसकी वीडियो 1-2 सुनी है। उसमें ये वीडियो भी थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैं उसकी वीडियो पूरी आपको सुना देता हूँ अपनी ज़ुबानी, जो मैंने सुना था। आगे जवाब आपने देना है। वो कह रहा था जवाब दावा तो कि करें, आप कहें कि भाई ये कुफरिया शिरकिया नहीं है, बात बाद में सुन क्योंकि आप लेना, मुकरे बात नहीं। हुई क्या है यार? आप बात सुन बाद लेना, बात हुई में क्या है? आप बाद में बात क्या मुकरना हुई थी? ना, बात किस नहीं मुकरना सुनी ना कि जानी, भाई छोड़ दें, आपकी एक बात नहीं सुनी जानी, इन्होंने ही करनी जवाब है। दावा पेश किस करें भाई। ये किस इनकी बात का जवाब ब्रॉड है है, दावा? ये किस इन्हीं की बात सुनी का? जाएगी। मेरा नहीं दावा नहीं, है कि ये किस बात कुफरिया का? शिरकिया है। मेरा दावा है वो ये मेरी कुफरिया और मैं शिरकिया है पूरी और मैं ये बात पूरी कादियानियों से नहीं लिया हुआ सुनी अकीदा पहले है। जानी, छोड़ दें। सगीर भाई पहले पूरी बात सुने, फिर कोई कुफरिया दावा दीजिएगा, सर ये नहीं चाहे मुझ सुनेंगे, पे ये दीजिएगा नहीं या उस पे सुनेंगे। दीजिएगा। पहले पूरी बात सुने। इन्होंने मुझे मिर्ज़ाई भी अगर बना आपने दिया, पूरी बात इन्होंने नहीं मुझे सुननी राबजी तो भी मुझे बना आपसे और दिया, सगीर ज़रूरत नहीं साहब है आप बात करने माइक की। म्यूट कर रहे हैं, आपने मिर्जा इंजीनियर पे लाना डाल दिया। आप इन्होंने माइक म्यूट मुझे करते ना बोले भी। मिर्ज़ाई भी अब बना आपकी दिया, गुफ्तगू नहीं हो रही, इन्होंने इखलाकन आपको मुझे चाहिए नहीं, राना मैं साहब को सुन बोलने भी रहा हूँ दें। बना ना, दी है। इखलाकन अखलाकन आपको चाहिए इन्होंने राना साहब आपको को फतवे दे बोलने बोलने देते ही दें। नहीं हैं दिया। भाई सर, ये आपने जो राजनीति फतवे मिनी दे खुदा देते वाली हैं। बात किया मैंने अच्छा, सुनी मैं है, आपसे पहले जवाब वो दावा लेता सुनाता हूँ, हूँ। मैं आपसे जवाब नहीं, दावा जवाब लेता हूँ। दावा तब तक मैं नहीं लेता हूँ दूंगा आपसे जब तक जवाब दावा। पूरी बात आप नहीं मुझे इनको सुनोगे बताएं, आप। बोलने दें। आप मुझे आप बताएं, क्या आपके नज़दीक ये कुफरिया ये शिरकिया अकीदा बाएं है या नहीं? शाएं टैं टैं मैं करके बात का जवाब नहीं ओ मिलेगा। भाई, पहले दलाइल बाद पूरी में वीडियो होते हैं, सुनो। दलाइल बाद में होते भाई हैं, पहले नहीं तय तो तो कर वीडियो लो। सुनो सुनेंगे, बोलो। नहीं बोलने तो देंगे दलाइल तो रिजवान बाद में भाई, देना। ये पहले बोल रहे वीडियो हैं। सुनो, पहले वीडियो सुनो लो कि जी, उसने क्या दो कहा दो है। वीडियो मरज़ई सुनाओ है। मुझे।
دو دو مرضی میں ہیں اور بات نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے میں یہ جواب بتاؤ، دعویٰ آپ سے لے لیتا ہوں. ایک منٹ آپ مجھے دعویٰ یہ آپ بتاؤ، یا آپ دعویٰ کریں کہ بھائی یہ بالکل اسلامی عقیدہ ہے، آپ یہ قرآن و حضرت حدیث سے محمد عقیدہ ہے. صغیر بھائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہا، جو میں نے سنا ہے. سر وہ تو انہوں منع نے ابھی کیا گیا پوری ہے، جو بات کافر نہیں کو سنی، منع کیا ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سے مفتی ہے بھائی جو اگر ہر بندے کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں. اگر میں رانا کہتا بھائی ہوں عثمان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنا کیسے دعویٰ صحیح پیش کہہ کریں، رہے جو ہیں، وہ سب صحیح کہہ رہے بحث ہیں. کی کر رہے ہیں نا کیسے صحیح آپ کہہ، بحث بات تو سنی سن نہیں لیں نا. انہوں نے، سے ڈیفینڈ آپ بات کیا سنی نہیں، اچھا ایک دیکھیں منٹ آپ بات سنی سنیے، نہیں میری، آپ بات سنیے ایک منٹ. رانا صاحب بات میں سنی نے آپ نہیں کی انہوں نے علمی مجھے. حیثیت دیکھ لیا، یہ ابن ماجہ 176 نمبر نکالیں حدیث. نہیں میں حدیث نہیں ابن سر ماجہ نکالتا، ابن آپ مجھے ماجہ وہ ویڈیو 176 رضوان بھائی، حدیث ان نکالیں. کی علمی حیثیت یہی ہے کہ ابن عامر بھائی آپ ماجہ ادھر ہیں ابن علماء دیکھیں آپ ماجہ دونوں جو ہے نا خواہ مخواہ کی بحث کر رہے ہیں، رانا بھائی اور صغیر بھائی. دیکھیں وہ احمد آپ سے بھائی. صرف مرزئی اتنا تقاضا کر رہے ہیں کہ اچھا آپ اسے جب صحیح آپ مانتے ہیں یا نہیں عامر مانتے. رضا سمپل سی بات ہے. عامر عامر بھائی مرزا مجھے اتنی بھائی چھوٹی ادھر ہیں. بات وہ ہے. ایڈمن بنائیے گا. آپ اگر عامر بھائی کہیں مجھے گے ایڈمن بنائے گا. اچھا اگر آپ ایڈمن یہ بن کہیں کے گے نا کیا کہ یہ کریں گے؟ غلط بات ہے السلام بھائی علیکم. پوچھیں گے دوسری بات. وعلیکم مجھے السلام. ایڈمن ایک بنا منٹ یار، مجھے عامر بھائی سے بات بہت کرنے سارے دیجیے. ایک منٹ عامر اور بھائی سارے ایک منٹ تو ایک منٹ ہو، کسی بندے نے بھی سن لو. عامر بھائی کدھر سے آپ یار اتنی جی دیر سے؟ اپنا اللہ کے بندے میں آپ کی ابراڑ عثمان دیکھ کے بھائی، آیا ہوں، خدا کی قسم آپ کی ابراڑ دیکھ کے آیا ہوں. مجھے جی پتا جی عامر ہوتا بھائی ایسے جہلوں والے بات جو آدھی عثمان بات بھائی سن کے بعد دعویٰ دینے والے آپ ہیں کفریہ، میں ابھی ان کی یہ بات ہی نہ ابھی سنتا. رانا صاحب سے بحث ہو رہی ہے. جی مجھے آپ ایڈمن بنا دیں، میں ان سے خود ہی بحث کر لیتا ہوں. آپ مجھے نا مجھے فل تم ماڈریٹر سے بنا دیں. بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تم بحث کی بات کرتے ہو. آپ میں تو عمر بھائی کی ابراڑ دیکھ کے آیا ہوں. مجھے کیا عامر بھائی پتا عثمان اس بھائی ایڈمن یہ طرح رانا صاحب تمہارے سے بحث تو نہیں کر رہے آپ؟ مجھ سے بحث کر رہے ہیں یار. میں بتاتا ہوں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا منی خدا والا جو عقیدہ میں ہے نے کوئی وہ بات ہی بالکل نہیں کہی صحیح ابھی ہے. تک. نہیں 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 کہی، نہیں 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 کہی. عثمان بھائی غلط فہمی ہے، آپ کو غلط فہمی ہے. نہ وہ انجینئر کے فالوور ہے، نہ مرزا قادیانی کے فالوور ہے. وہ لیکن وہ عامر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنا منی خدا کا مان لو جو جو نا، عقیدہ اس یہ نے دیا دونوں وہ کی سائڈ بالکل پہ صحیح ہے. دونوں سائڈ کلیئر ہے ان کی. عامر بھائی ان کی میں دونوں میری سائڈ یہ کلیئر بات ہی نہیں ہے. اب سنتے. بات یہ سنیے. آئے ہیں رانا صاحب یہ کہہ آئے رہے ہیں ہیں، چھوٹی ایک سی منٹ بات کتاب سنیں پڑھ کے نا یار، مولوی بننے، ایک منٹ. فتویٰ دینے، مفتی رانا بن کے صاحب آگے کہہ ہیں. رہے ہیں کہ مرزا انجینئر نے منی خدا والا جو عقیدہ دیا ہے، وہ لو جو جی، لوجک دیا ہے وہ بالکل اگر ٹھیک لوجک ہے. سر اگر یہی ایک بات ہے ایک نا. اگر منٹ وہ میں نے یار بات تو کرنے دو. عامر مرزا بھائی عامر اگر میں نے مجھے یہ ایڈمن بات بنائے کی یار، ہو، عامر بھائی اگر ایڈمن میں نے بنائے یہ مجھے. بات کی ہو تو میں مجرم ہوں، جو آپ کہیں گے میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. بھائی آپ میں نے نے ابھی تو ابھی کہا اس عثمان کی کہ بھائی میں بارے نے شروع عثمان کیا بھائی تو وہ پوری نہیں مرزے سنی. کا رانا یار اس صاحب نے مرزے کے فالوور نہیں ہے. آپ کو اس کو میں ذرا بتاتا غلط ہوں، خاموش فہمی کرائیں ہو عامر گئی ہے، صاحب، اس میں کو آپ سے فالوور میں بات نہیں بتاتا کرنا ہوں. ہے. اس چاہتا ہوں. میری اس کو بات سنیں، خاموش میں آپ کرائیں بتاتا ہوں. ذرا. ایک منٹ عامر بھائی آپ مجھے ایڈمن تو ایک بنائے منٹ نا، بات ان ایڈمن کی تو سنیں بنائے. نا. یا مجھے آپ ایک اتار منٹ دیں یا اس بات کو سنیں. خاموش کرا آپ دیں شاید بس. ان کے کوشچن کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں. ان کا پہلا جی سوال سنیں نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے. جی سنائیں جی. سوال وہ سنتے ہی نہیں ہیں آپ بتائیں کہ منی خدا کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا یا نہیں، یار. یہ بتائیں. پوری بات ہی نہیں آپ نے سنائی. میں بتاتا ہوں پوری بات جو میں نے سنی ہے، پوری بات تو سن لو یار. عامر بھائی وہ ٹھیک آپ ہے، میں نے ثالث ہو کہا آپ جائیں، نے بات ویڈیو پوری سن سنیں. کے رضوان بھائی ایک منٹ. نہیں سنیں گے عامر پوری بھائی ایک بات، منٹ آپ یار، کو اور بھی یار سن اس رہی کو ہے. تو عام اتارے. عامر بھائی اس رانا کو جی اتارے عامر سمیر کو پہلے. رانا عامر جی سمیر کو اتارے جی بھائی جی رانا جی یہی ਤੁਸੀਂ ہے ਕੰਮ پوری ਕਰੋ بات. ਪਹਿਲਾਂ. ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰੰਦ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਦੇ. بھائی میری گل سنو. اگر یہ مینوں کہن مرزا جیل میں تھے لعنت بھیج دین، اگر میں انہاں نوں کہاں کہ تسی کسی اور تے لعنت بھیج دین کہ بغیر کسی موقف تو، بغیر کسی گل تو مینوں گل تے پوری لو کر لین آ دیو. ویکھیا جی عامر تسی بھائی سالت بن جاؤ، ایسا ہے انہاں دا. تسی اچھا سالس بن جاؤ. کہندے نے میں پڑھیا وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسے نو کافر نہیں کیا. اے یہ سنیو جی، میں نے انہیں کہا کہ حدیث جو ہے سنیا ہے، امام ਨਹੀਂ میں ਨਹੀਂ کیا ਰਾਣਾ میں ਜੀ سنیا ہے، پڑھیا نہیں. میں کیا میں سنیا ہے. کنیاں کہ تواڈے تے جھوٹ میں نبی باہر صلی اللہ علیہ کڈاں. وسلم نے فرمایا کہ کیوں جیڑا بھائی؟ سنی سنائی بات نو اگے پہنچاندا ہے بغیر تسی کہہ دو یہ تحقیق سے غلط ہے کردا تو ہے، میں چپ کر جاں او گا. دا تسی پتہ کہہ ہے دو یہ غلط ہے میں چپ کر جاں گا. میں تے ہیں. علم سکھن آیا اگوں. تسی مینوں نہیں یعنی کتاباں کہ دی علم گل سیکھن آئے تاں تو جو دسو. مرضی منہ چ آیا تے میں کوئی سنیا تے اچھا انج میں سنیا تے میں انج تے سنیا ایک بندہ اگر یہ ہیں. گل تواڈے سارا تو سنی ہے
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰ ਨਵੇਂ ਕੋ ਮੁਫਤੀ ਯਾਨੀ ਆ ਕਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸੁਣਾਈ ਕਰਾਓ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿਓ ਵੀ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਆ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ उस्मान ਨਹੀਂ भाई ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ उस्मान ਇੱਕ भाई ਦਫਾ ਵੀ।
ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਲੈ ਤੱਕ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣ ਚਲਾਉਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚ ਲੈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜ਼ਿਦ ਦਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਹੋਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਰ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਲੀਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਲੋਜਿਕ ਰਹੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀ ਗਾਡ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿ ਅਥੈਂਟਿਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਜਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਮਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਲਮ ਮੁਫਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤਵੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲਮ ਮੁਫਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਲਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ ਚੁੱਭਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਚੁੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਰਾਓ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ time ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਮਰ ਦੋ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਬੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਜਕ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਮਿੰਟ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਅਮਰ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੱਗਾ 2 ਵਾਂ। ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਅਮਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ रिजवान भाई ਐ आप ਮਰਜ਼ਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਜਕ ਪਰ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ਈ ਸਮਝ ਕਹਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਏ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਫਰ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਟੈਂ ਟੈਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਸਮਾਨ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਯਾਰ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰ 1 ਭਾਈ ਮਿੰਟ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਟੈਂ 1 ਟੈਂ ਮਿੰਟ, ਚੁੱਪ 1 ਕਰਾਓ। ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦਾ आमिर भाई ਯਾਰ। मसला पता है क्या है? ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਦਾ मसला ये है कि राना भाई ਸਾਨੂੰ कुछ को समझाओ यार। इत्मीनान हो मैं चुका है मिर्जा इंजीनियर की पता है बात ਹੁਣ पे। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ रिजवान ਤੇ ਇਹਨਾਂ भाई ਨੇ आप भी ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਯਾਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਸੁਣੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸਮਾਨ ਦੇ। ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਸਮਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਕਹਿ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਕਿ ਅਮਰ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਦੇ। ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਊਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸੁਣੋ, ਸਕਦੇ ਉਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, भाई सुन ले उनकी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਓ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਇਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਨ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ रिजवान भाई ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾ ਇਲਮੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਸਾਹਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲਮੀ, ਜਹਨਮੀ, मिर्ज़ई ਕੀ ਕਾਫਰ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ? कभी भी नहीं। राना भाई बात ऐसी है कि देखें, आपने कहा ना ला इल्मी में, अच्छा देखो ला इल्मी में बंदा उसने सैड ही ये नहीं बात लेता कर दी। फिर। राना भाई उसने ला इल्मी में ये बात कर दी। अब जब मुफ्तियान इकराम उसको इल्म दे रहे हैं कि भाई तूने गलत बात मैं कर दी उसकी और वो बात उसके नहीं ऊपर कर रहा ढीठ यार। बना हुआ है, सुन यार तो वो लें, वो मुझे कह ढीठ रहा बना है, हुआ है, वो तब तो मुझे फतवा कह रहा लगेगा उसके ऊपर, तब तो फतवा लगेगा उसके वो ऊपर। मुझे कह रहा है, ਮੈਨੂੰ साहब वो मुझे कह रहा है। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾ ਡਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਨੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵੇ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਮ ਨਾ ਲੋਕਾਂ- ਲਾਸਟ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ ਕਵੇ।
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਰਾਣਾ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ इलम ਉਹਨੂੰ अखलाक बाबर भाई ऐसे इलम, एक मिनट ये मिर्जा कैसा साहब, मुफ्ती है बाबर साहब जिसको ऐसे, दूसरे फिरके वाले काफिर कहते हैं? बाबर साहब ऐसे ऐसे ये ऐसे ये इलम ते मैं कैसा लानत इलम भेजना है वा जेड़ा जिसको अखलाक नहीं दूसरे सिखांदा भाई बंदा राना नूं। भाई कहते हैं। राना भाई हाँ, जिस तरह की गुस्ताखी मिर्जा इंजीनियर करता है ना, जिस तरह की गुस्ताखी ओ, मिर्जा गाल सुन इंजीनियर लो, करता मेरी है, गाल सुन लो। सहाबा इकराम गर्दनें उतार देते थे, उन्होंने तो खाली मिर्जा ही कहा है। और तो मेरी भाई गाल आप सुन पर लो अगर मुझे सहाबा के ऊपर मुझे जाए ना, मुझे मैं क्या- एक मिनट ओ भाई मुझे मिर्जा कौन सी इंजीनियर मेरी करता है, गाल आप सुन उसकी लो। सपोर्ट कर रहे हो देखो आप। तुसी देखो तुसी आप राणा उसकी साहब मैंने जहालत की किसी की सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट बिना नहीं की। वजह। राणा क्यों नहीं साहब जाते? मैंने उसकी जाएं सपोर्ट पर नहीं की। मैंने बोला उसने ला इल्मी में जो भी दो बातें की हैं गलत की हैं, मैंने कब सपोर्ट की है? चलो जी हकीकत एक च भी मिनट कि एक मैं मिनट कह बाबर रहा साहब बाबर ਉਹਨੇ साहब ਗੱਲ एक मिनट ਉਹਨੇ मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ इलम ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ गलत कर ਦਿੱਤੀ। मैं कहना भाई मैं मान पकड़े लिया। तलवारें बाबर जाएं साहब तारें बाबर गठोड़ साहब मैं कह एक रहा मिनट मैं बाबर मान साहब लिया। एक ਤੇ मिनट ਤੁਹਾਡੇ सूफी ਨੂੰ बाबर साहब की एक मिनट किन्ने जुरत ਦਿੱਤੀ वो है कि ला किसी ਨੂੰ बाबर इल्म साहब गैर एक मुस्लिम मिनट होती है कहना? राणा जब साहब उसे मेरा पता ना गल हो, करना ਤੁਹਾਡਾ उसको ਮਕਸਦ तो ਕੀ ਹੈ ढीठ बना हुआ है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਫਤਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਮਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਹੋਈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ। आमिर मिर्जा भाई वो हाँ। मुझे 1 घंटे से मिर्जाई रावजी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं भाई भाई करके बात कर रहा हूँ। तो इनको भी मिर्जा बोला है, ये बोल रहे बात हैं, पूरी मिर्जा सुनते नहीं है, इंजीनियर की वजह से आप बोल रही पहले हैं। कहना शुरू कर देते हैं। अभी ਦੇਖੋ ਇੱਕ आमिर ਛੋਟੀ भाई कह ਚੀਜ਼ रहे ਹੈ, हैं, ਗੱਲ एक ਸੁਣੋ, मिनट। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, मैं ਕਿਸੇ ਦੇ अखलाकियात ਇਖਤਲਾਫ को गिरा स्टाइल नहीं होना चाहिए मिर्जा साहब, ਜਿਹੜੀ साडा भी ਮੈਂ स्टाइल ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ पंजाबी ਕਰਨਾ है। ਵਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਿੰਟ ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣੀਓ, ਮੁਹਤਰਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਹਨਮੀ ਹੈ, ਜਹਨਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗੂਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਹਰ ਤਵੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ- ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਕਾਫਰੀ ਜਾਂ ਰਾਵਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਦੇ। ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਫਤਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਬੜੇ ਲਾਜਿਕ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਦਾ? कोई भी नहीं। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਸਰੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ
ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਇਲਮ ਮਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਹਿਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫਰੀ ਰਾਫਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਐਸਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਉਹ ਜਾਹਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ आमिर ਇੰਤਜ਼ਾਰ भाई ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। राह जाते फतवे भी नहीं लगते किसी के, आप किसी को मुंह उठा के ਸਗੀਰ काफिर ਭਾਈ नहीं कहते। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਅਮਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ चलें ਹੈ, जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बिस्मिल्लाह। ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬੈਸ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओके ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੱਬਰ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਰਦੇ ਜੇਲਵੀ ਦੇ ਫਾਦਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ आमिर ਚੀਜ਼ भाई ਦੀ, ਬੰਦੇ आमिर भाई साहब ਅਸੀਂ आमिर भाई ਤੁਸੀਂ देखें ਕੌਣ उसने ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ आपने ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ आमिर भाई लाया। बस अच्छा बात ऐसी है, देखें सारी बात ख़त्म हो जाती है। इन्होंने आपने इन्हें बात बताई ना कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, एक गलत लफ्ज़ से उन्हें पुकारा, तो बस इनसे पूछ लें कि अभी इनके दिल में उसके बारे में नरम गोशा तो नहीं, उसे काफर तो मानते हैं ना, ये ओ नहीं सारी बात उस खत्म हो बाद जाएगी। मोहम्मद भाई उसके बाद मोहम्मद भाई उन्हें बोला नहीं है कि वो राफजी और हंजीर है, वो जन्मी है, अगर वो इस तरह का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल बस सही करे, है, उन्हें बस क्लियर सही है। वो किया। देखें गलत फहमी हो जाती है, हाँ, भाइयों तो में हो इसमें जाती है, असल खोदने में वाली ये जो है बात ना नहीं है, उस्मान जी, असल मसला ये है असल कि में उस्मान भाई का स्टाइल और तरह का है, वो चाहते हैं कि जब वो किसी के साथ बात करें तो वो फिर टोटली उन्हीं की तरह हो जाए, असल में फिर वो 1.5 घंटे से उसी खतरे माइंडसेट थे। से, हर बंदे का अपना स्टाइल है, जी जी तो इसलिए फिर मैं अभी जो जहीर जो नीचे आया हुआ था, मैं वो नहीं जानता जहीर कौन है, तो मैंने उस टाइम मैंने उठाया, तो मैं गया हूँ बाजार चला गया हूँ, फिर तो उस टाइम पे मैंने फिर इनकी बात चली है, तो मैंने कहा ठीक है इससे लगे रहे, बात करते रहे, मैं हबीब साहब को मॉडरेटर बनाया, जो करते हैं बदतमीजी करे कुछ भी करे आप खुद ही देख लेंगे, तो राणा साहब की वजह से मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि राणा साहब अब जो है ना एक दफ़ा नहीं है, शायद की ब्राड पे शायद पूरा इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम पे फर्स्ट टाइम पे लिया था शायद ने, तो मुझे तब पता है ना, अभी याद है मुझे, तो उस टाइम पे काशिफ साहब भी उस टाइम उधर ही थे, तो पूरी इनकी तरदीद की हुई है, लेकिन उनका जो है ना गलत टाइम पे गलत बात जो है ना, क्वेश्चन कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे फिर आदमी जो है ना वो एक ही माइंड समझता कि एक ही तरह के लोग जो है ना ऊपर आ रहे हैं, फिर एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਨਾ ਓਨਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਰਜ ਹੋ ਜੀ ਇਮਾਨ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ।